किसी मुल्क की तमीर व तरक्की में स्पोर्ट्स का किरदार गैर महसूस लेकिन नहायत अहम होता है। इसके साथ साथ तालीम, फ़नून लतीफ़ा और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और नौजवानों की ज़िंदगी के तमाम शोबों में फ़आल शमूलियत एक लाज़मी जुज़ है। पाकिस्तान की तारीख़ में खेलों का सुनहरी दौर 1990 की दहाई का था, जब पाकिस्तान 1994 में क्रिकेट, हॉकी और स्क्वाश का आलमी चैम्पियन बन चुका था। उस वक़्त पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ियों ने कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, लेकिन उस वक़्त के बाद हमारा खेलों से वो रिश्ता क्यों मानद पड़ गया। पिछले 29 साल से पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में एक भी मेडल नहीं जीता, जिसकी यकीनन वजह नवाज शरीफ, जनरल मुशर्रफ, जरदारी से लेकर इमरान खान तक सब जिम्मेदार हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम खेलों को क्यों नहीं फ़रोग़ दे रहे, इसकी क्या वजह है, क्या इसमें सियासतदानों का कसूर है या हमारा। मैं हूं फ़याज़ अहमद, मेरी तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ घंटी के बटन को दबा दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो देख सकें। शेयर और लाइक और कमेंट्स में अपनी राय दें, शुक्रिया। तो चलते हैं अपनी मौजू की तरफ। अगर आवाम को कौम बना दिया जाए तो ये माहिर अलकौल कारनामे सर अंजाम दे सकती है, जिसके कई मुजाहरे हम देख चुके हैं। किस तरह नौजवानों ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हालांकि इन्हें साजगार माहौल मुयस्सर भी ना था। अपने कौमी त्योहारों पर नौजवान जिस तरह इजहार करते हैं, यूं लगता है कि आज के नौजवान हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के शिकार या उनका रुख सही सम्मत ही नहीं। दुनिया भर की हुकूमतें अपने इस मुस्तकबिल को दुरुस्त रास्ते पर डालने के लिए 100 तरह के जतन करती हैं, जबकि यहाँ हुकूमतें इंतज़ामिया और दीगर पाबंदी का हथियार इस्तेमाल करते हुए उनकी सरगर्मियाँ रोकने की कोशिश करते हैं, जो कार फजूल साबित होती हैं, क्योंकि नौजवान को कुछ न कुछ करना होता है। इसलिए वो तमाम पाबंदियों को रोंदते हुए अपने जज्बात का इज़हार करते नजर आते हैं। वन व्हीलिंग अब फैशन बन चुका है और इससे नुकसानात भी होते हैं, मगर फिर भी नौजवान हुकूमती पाबंदियों के बावजूद बाज नहीं आते। तो इंतज़ामिया और माशरे को सोचना चाहिए, इनसे तरबियत में कहाँ कमी रह गई है। दुनिया भर में खेलों को फ़रोग़ दिया जाता है ताकि नौजवान मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेकर मुल्की तरक्की में किरदार अदा कर सकें, मगर पाकिस्तान में कुछ नहीं किया जा रहा। यहाँ मैदानों में कब्जा करके प्लाजे बना दिए जाते हैं, मैदान उजाड़ दिए जाते हैं, तफरीह सरगर्मियों पर कदगन लगाने की बातें सामने आती हैं। तो दूसरी जानब हुकूमती पॉलिसियाँ भी इंसान या नौजवान दोस्त नहीं हैं। तो नौजवान मनशियात का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। जब नौजवान नस्ल के लिए मुस्बत तफरीह रास्ते बंद कर दिए जाएँ, खेल के मैदान उजाड़ दिए जाएँ, इनडोर और आउटडोर खेलों को फ़रोग़ ना दिया जाए, तो फिर ये नौजवान कहाँ जाएं। फिर ये वन व्हीलिंग ही करेंगे, खुद को भी नुकसान पहुँचाएंगे और माशरे को भी। प्यारे दोस्तों, मुल्क में विजनरी क़यादत का बुरहान है, वरना करोड़ों नौजवानों को सही रुख पर डालकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है। महज़ब ममालिक में नौजवानों के जोश और जुनून को मुस्बत रुख दिखाया जाता है। इन्हें खेलों के मैदान और पार्क में किए जाते हैं। ज़िंदगी की हिफाजत और सेहतमंद सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए तरीके सिखाए जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ त्योहारों पर उछल कूद करते नौजवानों को पकड़कर थाने और जेलें भरी जाती हैं। फिर हम शिकायत करते हैं कि माशरा बर्बाद और जराइम में इजाफा क्यों हो रहा है। जापान व दीगर मुल्कों में तालबा को समाजी खदमात, कानून की पाबंदी और माशरे में किस तरह का बर्ताव करना है की तालीम और तरबियत दी जाती है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान नौजवानी वाला 5वां बड़ा मुल्क है। मुस्तकबिल की इस फोर्स को यूं ही बेयारो मददगार हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इनकी रहनुमाई करनी चाहिए। इनकी हालते जार पर गुफ्तगू करना इसलिए ज़रूरी ख्याल किया जाता है कि कौमी यूथ पॉलिसी दस्तावेज़ के हरफे आगाज़ में कहा गया है कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारा असासा हैं। कोई भी जी शऊर इससे इनकार नहीं कर सकता।
کیونکہ نوجوان کسی بھی ملک کی ترقی کا پیمانہ اور وقتاً اثاثہ ہیں، جنہیں ملکی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی بہترین تعلیم و تربیت اور نشو و نما کے راستوں کو کھولنا، تفریح، کھلے ماحول اور مقامات کا ہونا نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ابھارنے کا باعث بنتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو مایوسی بڑھتی ہے، جس سے منشیات کلچر کے ساتھ دہشت گردی اور فرقہ واریت جیسے رویے فروغ پا رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان ان کا ایندھن بھی بن رہا ہے، اور اس کی توانائی بھی ضائع ہو رہی ہے۔ مثبت توانائی میں اسی وقت تبدیل ہو سکتا ہے جب نوجوان تمام علاشوں اور آلودگیوں سے پاک ذہن لے کر اور متحد ہو کر ملک کے لیے کام کرنے نکلے۔ ضروری ہے ان کے لیے ایسے پروگرام، تقریبات اور سیمینار تشکیل و ترتیب دیے جائیں جو ان کی ذہن سازی میں معاون بن سکیں، اور ایسی تعلیمات کا حیا کیا جائے جس میں محبت، امن، رواداری کا پیغام ہو۔ اور اس کے علاوہ کبھی غور کیا اپنی سوچ پر؟ کیا کبھی آپ نے اسکول جا کر پوچھا کہ میرا بچہ کھیلنے میں کیسا ہے؟ جب آپ پوچھتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھنے میں کیسا ہے، کیا آپ نے اسکول میں بچے کو داخل کرواتے وقت پوچھا کہ آپ کے اسکول میں گراؤنڈ یا پلینگ ایریا کتنا ہے؟ کیا کبھی پوچھا کہ آپ کا اسکول کتنے مرلے، کتنے کنال، کتنے ایکڑ؟ یعنی کبھی غور کیا کہ یہ اسکول ہے یا پولٹری فارم، اور یہاں سے جسمانی طور پر صحت مند بچہ نکلے گا یا برائلر؟ کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب، پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب۔ اس بات پر آپ کتنا یقین رکھتے ہیں، جس کے بعد ایک نکما نواب اپنے گھر میں پا لیتے ہیں جو کسی کام کا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی عام کام کرنے کو تیار ہے، اور نہ ہی وہ کوئی جسمانی مشقت کرنے کے قابل ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس نے آج تک نہ ہی وہ کھیلا ہے اور نہ ہی اس نے کوئی کام کیا ہے۔ یاد رکھے پیارے دوستو ایک بات، ایک صحت مند جسم میں ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ کیا ہم جس ٹاؤن میں پلاٹ لینے کے لیے جب قیمت کے لیے بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کبھی پوچھا کہ آپ کے ٹاؤن میں کھیل کا میدان کتنا ہے؟ یا کبھی کسی ٹاؤن کو اس لیے ریجیکٹ کیا ہو کہ اس میں کھیل کا میدان ہی نہیں ہے؟ آپ اپنے بچوں کو ہر چیز فراہم کرنے کے لیے 4-4 5-5 گھنٹے اوور ٹائم کام کرتے ہیں، لیکن کیا 1 گھنٹہ اپنی نگرانی میں کھیلنے کے لیے لے جاتے ہیں؟ جب آپ خود اپنے بچے ایک صحت مند توانا انسان کے بجائے دولے شاہ کے چوہے چاہیے جو نمبروں کے انبار لگاتے رہیں، تو اسکول، کالج، کالونی، ٹاؤن وغیرہ وغیرہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کو وہ سہولیات فراہم کریں؟ جب آپ خود ہی نہیں چاہتے کہ میرا بچہ کھیلے کودے، صحیح اس کی گروتھ ہو، آپ کو کھیل سے دلچسپی ہی نہیں، تو حکومتوں کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ آپ کو اولمپئن دے؟ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔ شکریہ۔